kata kita. Tuhan, Engkau bagi kami sada bagin katandu. Mindo kami kaisi Engkau ngerana kaman kami, baci bunikan kami bas pusuh kami, baci pe idalani kami. Sebab katandu ekap kebenaran katandu ekap si banci bebaskan kami. Tuhan toleh bagi kami katandu, sampati kami gelah tuhu-tuhu. Kaisi atendu ibagi kami, banci bagi kami. Ibas kerina kecibal kami, pasu-pasulah kami. Cana ibas gelarndu Tuhan Yesus Kristus, setan iblis musuh ndaulah bas kami nari. Pagepe kuasa darahdu, singgo mambur kayu persilang, bersihkan dosa kami, mulahi kami bas kuasa si gelap, bas hukuman neraka nari. Epe bersihkan kami sekali nari paksa enda. Janah esin jagai kami, kelah tuhu-tuhu. Kami metunggung iada pada pendu, banci bagi kami sorandu. Hambandu, desken kami kubas tandu, janah babaku datas kayu persilangdu. Temani ia, bungkus ia alu darahdu. Janah raskamlah ia, nurikan katandu man kami paksa enda. Bas gelarndu Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Amin. Ya, seteruskan khotbah peduakan enda silanjutkan Injil Markus. Markus pasal 3 ayat 7 sekari ayat 10:2. Adina 2 minggu si lewat nggo si begi uga karena sabat sabat si tuhu-tuhu sangat sindai ibaswari sabat ajar-ajar Tuhan Yesus dalan ras Tuhan Yesus arah sada juma ije lid gandum janah buatna gandum dai iligena tapi ipandang guru-guru Parisi. Tapi nina Tuhan Yesus lagi pernah ibegindu uga Daud ibas ia kelihen kepicetan ipindona roti man imam. Canah roti si harusna imam ngencabanci mansa. Arkiteken Daud kepicetan iizinkan Tuhan. Bagian dami baswari sabat banci man banci ngelige sebab na enda sada kebutuhan si penting. Canah nina Tuhan Yesus manusia labo guna hukum Taurat. Hukum Taurat ngeguna manusia. Jana aku anak manusia erkuasa nangdangi sabat. Makana pasal 3 ayat sada se ayat 6 ije ibaswari sabat cidahkan Tuhan Yesus. Uga Tuhan Yesus erkuasa nangdangi sabat bagepe ugakin sabat si tuhu-tuhu. Adina pasal 2 ayat 23 se ayat 20 enda erti sabat. Adi pasal 3 ayat sada se ayat 6 enda mencontoh kala singaloken sabat. Entah koge pasal 3 tisi ayat sada uga ijenda lid sekala lumpuh tanah sembelah. Ibaswari sabat ipepalem Tuhan Yesus. Takoge pasal 3 ayat sada maka bengket ka Yesus ku rumah persembahan kala Jahudi. Ijelit sekala si sembelah tanah enggo ringut perban mate serapen enda lumpuh. Iba si pulung elit piga-piga kala ndaram-darami kesalahan Yesus gelah banci ia duken. Maka terus ipernehena Yesus entah ipapalemna kin kala ibaswari sabat. Ya, jadi enda guru-guru Parisi perdati kena entahna pepalem Yesus kin kala baswari sabat. Adi pepalem Yesus enda me atena erbahanca banci isalahkan Tuhan Yesus. Tapi tah Tuhan Yesus perukuran kala enda
Ayat telu, nina Yesus man si mate serapen tan nandai, mari tediskam ilebe enda gelah nekrina kala ngenensa. Ayat 4, maka isungkun Yesus kala andai nina rikutkan agamanta. Kai kin banci bahan ibas wari sabat. Erban si mehuli entah si jahat. Nampati geluh manusia entah manusia. Enda penungkunan Tuhan Yesus erbahanca manusia anda rukur. Erbahanca kala si hadir ije rukur. Erbahan si mehuli entah si jahat baswari sabat. Nampati entah munuh manusia. Ya tentu erban si mehuli tentu nampati. Tapi sini saja kala andai ayat 5 merawa ati Yesus i pernah hena jelma sekelewatna tapi ceda ka atena ngidah perukuran kala parisindai. Enda Tuhan Yesus merawa atena janah ceda ka atena. Enda memerawa si badia anda ban dosa janah mekuah atena ceda atena. Enda mesituhuna kai si jadi ida atas kayu persilang Tuhan ta Yesus nalukan dosa nembah atena dosa tapi radu rasie keleng atena kita. Maka merawa si tuhu badia litka ceda ateta ceda jenda ate Tuhan Yesus ngit dia nanggung dosa manusia. Maka dilit sidah lapayo merawa ateta ngit kita ngengken sila payo kala andai. Enda maka pantas kita merawa banci tapi bas kita merawa arkiteken keleng ateta ceda ateta ban keleng ateta ceda ateta sila payo ndanggit kita nanggung sang ngengken sang. Enda midatas kayu persilang Tuhan ta Yesus nalukan dosa. Ceda atena arkiteken dosa. Tapi keleng atena kita manusia. Maka ngit ia nanggung dosa-dosa anta. Merawasi tuhu-tuhu ngit nanggung kesalahan kala si deban. Enda merawasi tuhu-tuhu. Jadina Musa pernah merawa ngena ati di bata, Bapa sini surga pernah merawa nusuria kena kusta Maryam ban icikuraken Harun ras Maryam Musa. Jadina lid di bata merawa di bata ndai turah atena keleng canah git dia berkorban guna sirawaina guna si kelengina. Jadina labo kontradiksi merawa ras keleng ate. Enda me sibas dibata. Enda kame si perlu lit bas kita merawalah kita. Tapi kelepakan kala ndahi git kita nanggung sa. Maka pantas kita merawa. Maka nina jenda nina Tuhan Yesus man si mate serapen tanandai pepinter tandu. Ya di mate serapen lah mungkin banci pepinter. Tapi endam perintah Tuhan Yesus. Endang ngatakan sama karena kaisi ban Tuhan Yesus man geluh manusia sila banci. Kam rasa kulit sila banci ibahandu. Tapi isuruh Tuhan. Enggonda lumpuh kita secara rohani. Lanai terban kita si mehuli. Bagi endam baskrina geluhta. Lit bas geluhta enda silanai banci kai pesiban. Sitah ngebage si mehuli. Tapi lanai banci siban, lanai lit gegehta, lanai lit beluhta, lanai lit pemetekta, lanai lit kuasanta. Tapi Tuhan Yesus asumiareh i perintah kena pepinter tandu radu ras perintah nandai lit je kuasa. Maka bas geluhta ulah kita ngenen ku gegehta ku beluhta. Tapi musti sinen si begiken kainina Tuhan. Janah na ijenda iperintahkan Tuhan Yesus pepinter tandu lije ketaatan. Maka ketaatan ta laboban kita ngasup laboban kita beluh. Ketaatan ta ban te kita man Tuhan menghamat kita. Makana
Itiga panah ku ceritakan uga sekala misionaris ku China gelarna Hudson Taylor ia kala Inggris. Ia berkat ku ibas pelayanan ija mate 4 anakna dalam 5 tahun. Dung mati anakna 4 mati kanda karana. Maka nanggo berat akapna pelayanan sulit. Adi nindu krina misionaris serangan-serangan ku keluargana, ku kesehatanna. Makana Hudson Taylor, William Carey ku India, anakna mati. Maka resiko ngelayani Tuhan keluarga tanda ibas bahaya. Tapi Hudson Taylor mulih ku Inggris ban berat na pelayanan i China Inggris cah artoto terus i ban na lit ingan artoto lit dia 5,5 tahun artoto ibas si artoto nda ije iterangi Tuhan perukurna pendahin Tuhan enda labo banci kam saja makana perlu lit tim. Maka bas pergumulan Hudson Taylor pindona 24 anak muda gelahna git menyerahkan diri jadi penginjil ku China. Ijabat Tuhan dungna lit 24 kala singgit nginjili tapi lika pergumulan sadanari duit lalit. Sangat sindai sen Hudson Taylor $50 ngenca. Wari enda $50 kira-kira 750.000. Sekala kala Inggris 750.000 unca senna enda miskin. Maka toto ya Tuhan ugaban enda. Makana litka pengkhotbah Charles Spurgeon gelarna begina uga pergumulan perjuangan Hudson Taylor makana imomokenna enda sekala penginjil misionaris sisangana kesulitan bas duit anakna mati deharana pe mati labanci silalai kendahin Tuhan makana dungna enterem kalak meteksa masukkan persembahan kubas rekening si enggo ibu ka Hudson Taylor makana mulihkan ia ku China seija ipersiapkan na penginjil na iutusna ku pedalaman tapi pendahin Tuhan terbuka dengar makana mulihkan kaya ku Inggris ije enterem diberu si muda-muda singgit menyerahkan diri jadi hamba Tuhan kalak bayak mejile kalak pentar. Enda maibaba Hudson Taylor ku China utus na ku kuta jadi guru lah erdahin sebagai medis lah makana sangat sindai kala Amerika kala Eropa protes na Hudson Taylor uga makana si uda-uda utus nduku pelosok pedalaman nina Hudson Taylor aku nanggung resiko na sebab na ku angkai nina Tuhan. Tuhu terjadi kebangunan rohani. Sebelum mati Hudson Taylor, 125.000 kalak bertobat di China. Janahna ibas metua Hudson Taylor nina sada. Lit dengange kalak situ kain nina Tuhan jadi. Lit dengange denggo ibas grup ku enda situ kata dibata silaban cibas manusia banci bas dibata enda me gelemen Hudson Taylor makana kai silaban cibas manusia ndai adi nina dibata man gelemen enda menjadi man kala si pampangan tanah sebelah. La mungkin angkat natanna, la mungkin pepinter natanna, adi alu gegehna, kesehatanna.
Tapi lit jenda singerana, jana singerana enda Tuhan enda me si buena isingatkan karena Yesus. Tuhan lebih 20 kali ibas kisah para rasul. Juru selamat 2 kali ngenca. Tuhan artinya dibatasi mada kuasa. Jijenda ma Tuhan Yesus ngerana mansi pampangan tanah sembelah dai singgo mate serapan pepinter tandu. Ibas paksa sindai i pepinterna tanah jana mintes malam. Si mate serapan tanah sembelah da la toganina perkataan Tuhan Yesus. Tapi lid kini terkena ras ketaatanna. Enda merahasiana jadi kaisi katakan Tuhan. Kita taati. Enda erbahanca jadi pendahin Tuhan sepanjang sejarah. Banlit kala taat. Ibas sila mungkin. Hudson Taylor tersendiri si sada. Terus dungna ipin-pin Tuhan. Itambahkan Tuhan temanna. Sada si kuingat Hudson Taylor. Uga ia itulah kalak ban ia pakaian kalak barat. Ayo kalak barat. Ban sulit penginjilan. Pakaian baju kalak Cina. Bukna pe banaka bagi buk kalak Cina. Aku pernah kunin gambarna bas majalah. Makana seri ras kalak Cina bana potongan bukna arah pudi idan dan gedang bagian nama kebiasaan kalak Cina arah lebih setengah botak bagian nama Hudson Taylor erdalan-dalan ia i China tokoh anak-anak setan oke tiap hari ni kalak tapi senyum ia oke selamat pagi urkan ini anak-anak andai setan baca senyum ni Tokoi kala tiap hari. Setan ni. Selamat pagi. Senyum ia. Maka dungna tertarik kala. Oh yota si ninja. Lijah setan beluh senyum. Onggo ulung anak-anak iya. Ulung anak-anak iya. Setan ni kala. Oh rekani na sentai. Ngit kena cerita setan ni naka. Ijenda merebahanca tertarik kala. Hina kalak habis-habisan Hudson Taylor. Bahkan kalak Cina anak-anakna peajukna menghina Hudson Taylor. Tapi terus hatina tenang, damai, tawa ia kelengina kalak anda. Dungna tertarik kalak. Ugakin jelma sadenda. Tokohi tiawari banci jore ukurna. Enda persis ras Tuhan Yesus di atas kayu persilang. Krina kalak nokohisa. Tapi itu to kena kalak anda. Bagaimana Hudson Taylor? Dungna cerita Hudson Taylor. Man anak-anak. Maka sejarah bukti kenca. Anak-anak pintu. Bengket Injil. Injili Hudson Taylor anak-anak. Dungna reh orang tuana. Enda merbahanca. Diberu si Inggris narindai. Jadi guru, tim medis, guna ngelayani anak-anak ku pedalaman. Endama terjadi bas Hudson Taylor. Ialah iutus gereja. Ia sada lembaga yayasan kentisi ia ras. Kenca ia mulih ku Inggris. Mulih kaya ku China. Idiri kena. Sada yayasan. Enda bertahan si paling terberita wari enda OMF. Enda persekutuan misionaris. Cana enda si pakai Tuhan terus sehwari enda. Kai jenda banci sinin. Ibas pustaka, ibas sejarah. Kata Tuhan Yesus ndai jadi. Permasalahan itu kita. Permasalahan taat nge kita. Adi tu kita ras taat. Kerina kaisi katakan Tuhan. Jadi. Makana waktu sindai Tuhan Yesus enggo terberita. Tapi kalak pari sindai. Renembakna atena Tuhan Yesus jenari.
Ayat 6, laos kala Parisi ijumpai na piga-piga kala Herodiani. Herodiani enda pendukung Raja Herodes. Hari-hari ia guna munuh Yesus. Padahal kala Parisi ras Herodes enda labo sendalanan. Tapi guna ngelawan Tuhan Yesus, pendukung Herodes ras kala Parisi ersada arihna guna munuh Tuhan Yesus. Ijenda sinin uga respon Tuhan Yesus. Uga cara Tuhan Yesus menghadapi tantangan ibas kala Parisinari. Sioge pasal 3 ayat 7 10 aku si ganjil kam si genap gelasida uga Tuhan Yesus menghadapi keadaan enda uga pendahinna. Sebabna kita di tengah-tengah doni enda melayani Tuhan kita, labolit pendahin Tuhan silai serang si gelap, silai lawan doni enda. Pasti lit serangan bas iblis nari, lit perlawanan bas doni nari. Ugaban Tuhan Yesus enda menjadi sada pelajaran manbanta wari minggu enda sinin. Uga Tuhan Yesus menghadapi ancaman kala Parisi ras pendukung Herodes. Sioge pasal 3 ayat 7 ayat 12 aku si ganjil kam ras krinana si genap. Yesus ras ajar-ajarna laus ku danau Galilea. Jana enterem jelma ngikutkan ia. Perbahan sekal tremna jelma sirh maka isuruh Yesus ajar-ajarna nikapkan sada perahu guna ia. Alu bage jelma sintrem lanai siasa asaken ku ia. Bagepe adilit kala si setanan ngidah Yesus. Minta siara iguling-guling kena bana ilebe-lebe Yesus janah naser konina. Kamkap anak dibata. Ya, Tuhan ta Yesus jenda terus idahi kena sura-sura Bapa sini surga. Nina ayat pitu Yesus ras ajar-ajarna laus ku danau Galilea. Jana enterem jelma ngikutkan ia. Ibas lid tantangan, lid berkat. Lid ancaman kala Parisi ras pendukung Herodes man Tuhan Yesus. Tapi dibalik sie lid ka jelma sinterem si gerakan kesah si badia rendahi Tuhan Yesus. Enda mekuidah baskrina pendahin Tuhan. Lid kesulitan, lid tantangan, lid permasalahan, tapi lid berkat-berkat Tuhan. Singikuti pergumulan tantangan dai. Bangunan ta labo gampang amin nape bueng permudah Tuhan. Tapi sada perjuangan si sulit. Mon laidah serangan-serangan lid kesulitan-kesulitan si terbuni enda krina rebancam berat. Tapi dika berkat-berkat Tuhan. Engko tutup enda pendaftaran lid dengar kala daftar. Lid 5 kala nari. Janah lid dengar ka ngenen-ngenen iya. Bagenda mo i kabanjahe bagenda mo i rumah galuh. Laban silang lid tantangan, lid kesulitan. Tapi radu rasye lid ka berkat-berkat Tuhan. Maka lid keseimbangan bas geluh tandai. Anggo beranda sia kap latih lid berkat Tuhan. Terus masu-masu. Tapi asum lid ka berkat Tuhan meriah hukurta lupa ka kita bantuhan. Engkau ka meganjang ukurta maka izinkan Tuhan kalit masalah. Endam Rasul Paulus ban belin penemani Tuhan
kubreken duri bas daging dunina Tuhan. Duri bas daging erbahanca labanci kita ersurak. Adi kena duri na hendu meriah ukurndu lompat date hendu ced nina durindai. Si dua enda perdate kendu bas pustaka lalap jadi. Enda kamu bas geluhndu. Linda kesulitan lid berkat Tuhan. Engkau kam lala berkat Tuhan. Meganjang kau kurta erkuasa ka ateta lid ka duri. Labat silang si dua enda. Makana bertumbuh rohanita. Erlajar bas si dua. Erlajar uga kita menghadapi kesulitan. Reh berkat Tuhan. Erlajar kita asum reh berkat Tuhan. Lupakah kita Tuhan erbahanca. Izinkan Tuhan kaduri. Endam ngadi kita jumpa ras Tuhan. Endam lalap siman hadapendu. Engkau meriah ukur reh ka. Sir bahanca lanai meriah ukur engkai. Bantah Tuhan. Labanci. Terus kita meriah ukur. Sebab lupa kita Tuhan. Makana duana pasti jadi. Maka ulah kita mengeluh, ulah kita menolak, ulah kita kiam bas keadaan nari. Bagenda melalap Tuhan mabai kita, ibas kita erkini teken. Ijenda pesida asup yancam kala Parisi ras Herodes enterem jelma ngikutkan Yesus. Sekudano pe ikut-ikut kala. Ayat 8 katakanna jelma sintrem enda ndai re i Galilea nari. Galilea nari enda pinggir danau Galilea. Judea nari enda me keliling Jerusalem. Labo saja keliling Jerusalem, Jerusalem nari pe. Idumea nari enda nggo daratan Judea. Bahkan ilepar laut Jordan endam Jordania gundari. Ras kuta-kuta deher Tirus ras Sidonari. Enda enggo kalak perbegu. Silabo kalak Jahudi. Enggo rehen kudano Galilea. Kalak ender dalan dauhwe. Banci sadawari. Bagenda enggo erduyun-duyun. Gunan jumpa Yesus. Kalak sintrem enda ndahi Yesus. Sebab engkau ibegina berita karena perbahanan Yesus. Apa yang andu murahan megi sada berita asangken ngidah sada kejadian. Apa tiren si begi asangken sida. Apa leben usur si begi sada kejadian asangken si ida. Si begima, anda pentingnya. Makana kini tekan reh arah megi. Ratu Sheba idahina istana Salomo i Jerusalem nari. Ratu Sheba enda ndau nari re. Ibegina karena hikmat Salomo. Maka dung nadahina ku Jerusalem. Nina Ratu Sheba adim barenda ku begi kenduari enggo kuida. Enda me terus ipake Tuhan maba Injil. Injil nai sebelum idah kala kaisi jadi bas umat Tuhan begina lebih. Enda pe enggo ibegi kala ndai berita karena perbahanan Yesus. Adi enggo begi kala ndai merincu ia ngidasa. Kaikin jenda si enggo ibegi kala ndai. Erbahan careh ia. Markus aluratur catatna. Kai si enggo iban Yesus. Sinin sada-sada gelah baci mulihkan si idah kai si bahan Tuhan Yesus. Pasal sada si pemena ibahan Tuhan Yesus ayat 22. Enda mekari jadi pola bas geluhta. Enda mekari siman ikut tenta.
Ayat 22, ia ngajar labo bali ras guru-guru agama. Ia ngajar alu kuasa. Maka mamang ate kala si megi pengajarna. Sebelum lit siban, i bagikan kala kita ngerana. Maka ngerana perlu hati-hati. Ngerana ndai melebih kesan pertama kala. Banci kam kundul ije, lit sora. Lit pertimbangan bas pusuh ndu, kala siuga si ngerana enda. Enda me kita jadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah doni perdosa enda. Uga kita ngerana. Tuhan Yesus ngajar labo bali ras guru-guru agama. Ia ngajar alu kuasa. Aku piga-piga kali katakan kam labo pendeta nih. Maka sungkun duningku. Entah bageteku nih. Maka ndai nari ku perdetekan kam ngerana. Maka ku rumah galuh. Iya. Ladum sada bulan ku tandai kala. Lang nga bagu katakan isi kita. Kam laga. Perberita si Maria. Enda kesan pertama manusia. Sora. Maka pendidikan paling awal sora. Pendidikan paling awal ndigan naikin. Ibas bertin. Janari teori enda sangana Elizabeth enggo menghuli kulana 6 bulan reh Maria. Si enggo bas bertin Maria Tuhan Yesus. Dahi Maria Elizabeth. Menjua-jua. Nina Elizabeth. Asunku begi sorandu. Anak si bas bertinku lompat-lompat. Isengen dia aku. Maka nade Tuhanku rendahi aku. Makana Johannes prediken bas bertindenga ia. Nggo begina. Sora nande Tuhan Yesus Maria. Enda merbahan sama ke pendidikan imulai bas bertin pakai musik klasik. Terus begikan boleh. Kala si lampas begina musik klasik, kejiwanna lebih peka. Enda kamu si jadi man bantah wari enda. Sora perlu kal. Uga kita peseksa. Kai teta ngerana. Makana jenda Tuhan Yesus si pemena kesan kala bas yang ngajar. Ijenda labo isuratkan Markus kai pengajarna. Tapi lid sada pengakun bas pusukala. Enda bas di batanari. Perlu ya. Perlu uga kita ngerana. Si peduangkan kai si bantuhan Yesus ijenda lid kala setanan. Pasal sada ayat 23. Paksa sierah sekala si setanan kubas rumah persembahan. Jana serkoyani naman kadendukin kami o Yesus kala Nasaret. Rekama tendu munuh kami kin. Kutengah ise kam. Kamu si isuruh dibata. Ayat 25. Isergangi Yesus setan dai nina. Sini darat ibas ia nare. Enda memperduakan bantuan Yesus. Maka ayat 20 aluh. Maka berita karena Yesus pedas sembar ku belang-belang tanah Galilea. Laban silang jumpa kita kala si setanan. Enda sada kesempatan. Banci gelar Yesus terberita. Jadi peduakan bantuan Yesus pelau setan. Si pemenanda uga yang ngajar, si peduakan pelau setan, si petelukan enda Mami Simon. Pasal sada ayat 30. Mami Simon ampar ibas ingan medem, perban magin. Kenca seh Yesus i rumah, minta seh man bana berita. Idahi Yesus Mami Simon dai, ijemak Yesus tanah, maka ipekekena jana minta semalam penakitna. Enda petelukan. Enda me ipepulung Markus icatatna. Enda me alasan kalak. Rehku Tuhan Yesus. Kita lid musti alasan kalak reh ndahi kita.
Maka sebelum kalak reh merincuh megi kaisi katakan kita, kaisi ban kita, enggo minlit berita ibegina. Enggo minlit berita ibegina. Makana perlu lit perbahanenta. Mandoni perdosa enda, gelah lit dalan kala megi Injil. Jadi labo pepalam penakit, labo masu-masu secara perduitan saja Tuhan Yesus reh. Utamana Tuhan Yesus reh kudoni guna ngalami dosa. Tapi enda musti kulihi, enda musti pemedak mata manusia. Tapi lid kakala bagi-bagi kena sembako, lid ibahana program pengobatan, lalit Injil. Enda seriras agama Buddha, agama Hindu. Lalit je berita Yesus keselamatan. Tapi lid kakala berita Tuhan Yesus Injil. Kai bela kalit banna. Lah kakala tertarik sebabna lanjabab pergumulan manusia ndai. Jadi panggilan taruh kudoni dan jabab pergumulan manusia. Pergumulan manusia umumnya kesehatan kula, perduitan, relasi, pendidikan. Ijenda mo si pakai Tuhan, sarana-sarana guna medak mata kala. Likala sakit. Lambuhe pergumulan bas pustaka. Maka lah bukan buhe pergumulan bas geluhta. Bas dirita penakit, duit, relasi, hubungan. Reh kuasa gelap. Ku anak-anak pendidikan. Makanya relasi taras keluarga. Masalah kesehatan, masalah duit. Anak-anak pendidikan. Enda mo masalah-masalah umum. Ijenda mo wilayahna Tuhan Yesus encidahkan keleng Athena. Maka misionaris reh ku tanah karo mis dua banna, sekolah rumah sakit. Engkai maka bagi, kalak butuh. Kalak butuh. Isekin gid anak nala beluh ngoge. Kerina kita merincu anak tak beluh sekolah. Iban misionaris kalak Belanda rumah sekolah. Mangu kita reh. Ijat cerita kena Yesus. Banna turi-turin pustaka. Magin kita. Ibanna rumah sakit. Kena kusta. Banna rumah sakit kusta. Enda mo si iban misionaris. Engkai bantuhan Yesus bagenda. Jadi na banci bas pusuh dugakin. Ngabarkan Injil enda. Makana la terbuka pusuh kala. Makana lalit perukurun kala man Injil. Linda kesulitan-kesulitan geluh manusia nda. Lalit jabab bas kita. Makana perlu kita sadar. Perjuangan guna erbanca enda. Aku meriah kuruku kaisi jadi di rumah galuh. Kaisi toto kentandai. Separuh labas agama anta sindaftar kuji anak-anak sekolah. Janahna tiap wari. Enda karingu tiap wari. 5 wari sada minggu rehia. Kujaje ladungna keleng di bata. Enda masih bantuhan Yesus. Lid perbahananna. Enggonda yang ngajar pelausna setan pepalemna Mami Simon. Selanjutnya jenda si bantuhan Yesus pasal 1 ayat 40 gadam. Lid kalak gadamen. Kalak gadamen lalit obat nasih awal abad 20. Sepanjang sejarah kenca manusia erdosa lid gadam. Lalit jaba petambarna. Baspadan sindeka kuasa Tuhan arah Nabi Elisa umpamana. Rehna aman, panglima Aram. Kai bela kurang, tapi lid sada masalahna gadam. Enda meipake Tuhan, mabai na aman te. Maka rehni na aman. Adilah aku tading tanah Israel enda.
tanah Israel enda gia kubaba kukutaku. Wari enda kutah lalit di bata si deban selain di bata Israel. Artinya kai ka enda ugapa pe kegeluhun manusia lid ibas geluh nandai masalah si japa pe ladat na jababna kecuali bas Tuhan. Makana te aku pendahin Tuhan lah mungkin ngadi, pendahin Tuhan terus serdalan, ban kegeluhan manusia, lid masalah, lalit jawabna kecuali bas Tuhan. Makana lid sada jendela pekabaran Injil ku geluh manusia perbeben manusia ndai. Jadi enda memakana iban Tuhan Yesus mujizat. Sebabna permasalahan manusia ndai ladan na jawabna bas Tuhan lid. Gadam jape lali jawabna bas Tuhan Yesus lid. Enda me petelukan enggosida perbahanan Tuhan Yesus ipepalemna kala gadaman. Pasal 2 jenda labo saja penakit ipepalemna pampangan tapi dosa pe alemina. Pasal 2 ayat 4 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Kucidahkan peman bandu maka lid kuasa ibas anak manusia si suruh dibata guna ngalami dosa idoni enda. Adi si perdiatekan enda. Sebelum Injil ipeseh Tuhan Yesus pengalami dosa. Ngerana ia khotbah ia pelausna setan, pepalemna mami Simon, pepalemna berbagai penyakit, pelausna setan, pepalemna gadam. Maka sehku pengalami dosa. Kita memohonlah sabar, langsung hati kita kalau anda bertobat. Si Tuhuna si langsung si idah bertobat, engkau mendekah ipersiapkan Tuhan. Maka nak ngombue pindah gereja ia dungna datna. Lah boleh instan pekabar Injil. Aku kelas 3 SMP mulai darami Tuhan. Engkai meseng rumah kami kabancahe. Kamar kami di herdapur. Engko melas. Medak aku lebih medak. Darat kuidah api. Ayak api indah ku rumah. Jem gelap. Mulai sangat sindai. Biar aku mati. Cema kurtoto tiap tunduh ku Tuhan. Enda kelas 3 SMP. Umur 24 maka aku begi Injil keselamatan. Kedang ceritana. Kampe bagi lampas ngekam kidaram Tuhan. Tapi lid paksana Tuhan nelamat kenca. Bagian dalam sidah cara Tuhan. Ngajaria banna mujizat. Sampatina kala, maka nase berita kena. Bas pasal 2 ayat 10 pengalami dosa. Maka kai ati Tuhan. Siban gelana banci kala perdosanda tersampati. Enda labo isogok, enda labo buat ukurna, enda nyatakan. Maka Tuhan sibas kita ndai ngolit banaman banta. Enda labo sada ikawili bagi nurung ipinahi gelanggit kala andalang. Enda tuhu kasih si murni, si lalit motivasi si deban selain kelengi ia. Ugalah ninta nurikan keleng di bata adina umpamana bengkau tape. Cangkul ta kis ta. Laki tanggit berbagi. Ugalah pe kita banci jadi saksi Kristus. Adi lalam nge kita bagi cukan di tanda cukan. Lama pernah kita maba pasu-pasu menkala si deban. Tuhan ta Yesus sebelum seberita pengampunan dosa ngobana mujizat. Makanya terakhir si bantuhan Yesus mujizat si pepinterna tanna ibaswari sabat ndai. Maka masuk kita ogen tawari enda. Jadi si bagi enda kai
Kainge akapndu si ibu tuhken manusia zaman si genduari. Aku pernah kukurkan ingan rehabilitasi, tapi lik sada singrana rasaku mbue persiapenna. Lenga kam kari siap menghadapi sa. Maka kira-kira 3 tahun si lewat, lit kalak si ngonga dia make narkoba. Alu pribadi iusulkan naman bangku si ban rehabilitasi Tanah Karo. Kam sebagai ketua, kam penggerak nanina. Ban enggo ya ikut kubas persekutuan ta. Reniku aku mengembalakan laku banci. Maka nasa ngasindai ilona si dewan dungna iusulkan na lalit tanah si banci isediakan pemerintahan Tanah Karo perlu 20 hektar. Maka kupak pak barat. Jadi enda me kebutuhan lit kalak butuh konseling, lit kalak butuh ugaya pula bas narkoba, lit kalak butuh tambah rumah sakit, lit kalak butuh doa ta, lit kalak butuh pendidikan. Enda me cara Tuhan, kai si beri Tuhan man bantah. Enda mesi baba gelahna banci idah kala Tuhan bas kita. Adi Musa kai silit bas kal nina Tuhan tongkat ngenca. Adi diberu balu-balu sitik narin salit basia meroti rasmina. Enda mau ipaki Tuhan. Jadi ula si tahan si bereken man kala silenganan dari Tuhan, kai ban sisiban. Maka perlu kita sen. Ku ingat ugahat sentai laranggolik jelma lalik duit. Jadi hamba Tuhan enda labo saja firman Tuhan man gumulun kena. Jelma si berkat duit. Enam silibas perukuran hamba Tuhan. Labat si lali deh. Ugaban maka banci kala terberkati musti lit duit. Duit tak enda tepat si gunakan. Gelah tuhu maksimal erguna man kala si debat. Duit ndu si brendo persembahan lalit sada rupiah si terbuang. Sila erguna kubas kini rajan di bata. Enda me panggilan ta. Enda me si bantuhan Yesus sangat ia idoni. Ia mada kuasa. Tapi kita berena potensi. Tuhan Yesus lana idoni enda. Maka arah kita me. Tuhan danahkan keleng Athena. Uga adilah kalak Belanda ku Tanah Karo. Kita tetap dengar kusembahan. Kita tetap dengar jimat. Kita tetap dengar erjinujung. Tapi bandar kalak Belanda ibanna sekolah, ibanna rumah sakit, iterjemahkan na pustaka. Oh, enda kap dibatasi na pa aku. Maka anak-anak taku dorong sekolah. Asa bacina kusampati kelahir sekolah. Sebab nadilah sekolah uga siban masuk kalak si dewan. Maka na terdauhan, terpentaran, terganjangan sekolahna, gelah banci jadi pasu-pasu. Sebab na Tuhan berena kita potensi, arah potensi enda banci kala megi Injil. Endam dai bas ayat 2 ayat 8 pasal telundai. Jelma sintrem enda dairi Galilea nari, Judea nari, Jerusalem nari, Dumea nari, ilebar lau Jordan nari, sekuta-kuta derken Tirus Rasidonari. Kala sintrem enda rendaki Yesus sebab enggoi begina berita karena perbahanan Yesus. Sebelum idah kalak musti begi kalak kaisiban kita. Enggo rusur kamku begi.
Adilan mindali pandemi kerina sekolah si di bawah yayasan GBKP ipindona sanga sindai aku bidang kerohanian. Ras mama zone kami ijenda rehnina papa andai. Engkau ku begi karena kam. Ema kami do aku kerina sekolah ta. Kam bidang kerohanian na. Dung naku bagi bas kepala sekolah nari, engkau kap irapatkan kami. Tapi bagi pemimpin dah, engkau kan 4 tahun je melayani, engkau dah na perubahan. Jadi mesti i bagi kalak kaisiban kita. Makanya sangana rumah galuh, engkau turikan kami, uga sura-suranta, kelang ate taman anakku tak enda. Maka rehning kuman yogi warni itu stekena. Engkau turikan kami sura-suranta. Makanya kita reh maba pasu-pasu nampati iya. Enda mesti lid begina uga denggo. Begina idahna berita kenaman kala. Enda menarik kala si deban. Canahna gundari turahka. Uga kaban bas ingan si deban. Uga kaban daerah ta enda. Adi injil lalit perbahanan lanai lit dalan kala ernuli. Enda mo perlu kasih totokan kai kasih ban. Gelalit kala dat pasu-pasu arah siban kita ndai. Sebab na enda mo alasan kala ndai reh. Bagindai ratu Sheba reh ku istana Salomo banlit begina. Kala darami Yesus banlit i begina. Kam rasa aku enda mo panggilan ta. Gelah lit ka bagi kala. Kai sibahan Kristus arah kita. Kala sintrem enda rendahi Yesus sebab enggoi begina berita karena perbahanan Yesus. Gundari siman gumulenken labo masalah dosa. Labo masalah kesulitan-kesulitan. Elit ngekari lalap. Si pengadisa kesulitan-kesulitan dah. Lid perbahanan di bata ibas geluhta. Maka lid perbahanan di bata bas geluhta. Lid ketaatan ta. Kini tekenta. Sirbahanca kalak si deban dat pasu-pasu. Ayat siwa katakanna perban sekel termna jelma sirh Term jelma reh. Adinggolit beritana ibagi kalang kai siban Yesus. Lalu baca kalak lare. Perban sekel termna jelma sirh maka isuruh Yesus ajar-ajarna nikapkan sada perahu guna ia. Enda mecara Tuhan Yesus hikmatna. Adi siasa asakan kalak ku Tuhan Yesus malawasi hawas virus corona malawasi bagiari. Pindona perahu kuda atas ia nangki perahu nda iya malana baca asak jelma dinggo ia atas perahu di tengah danau. Jadi perlukah hikmat? Enda kam dua enda sepele tapi mbue bas geluh tanda melimber siakap. Padahal sitik ngenjaje rahasiana. Sitik kal ngenjaje rahasiana. Kai pergumulan du. Idah dumin. Pindomin man Tuhan. Sitik kal je rahasiana. Enda ulung kalak Tuhan Yesus. Adi ulung kalak tentu lanai bansi ratur. Jalma sinterem dah tenang megi kata di bata. Padahal Tuhan Yesus sebelum pepalam penakit kata di bata lebih pesekna. Pengajaran rebahan jore ukur kala. Tapi nguruh jelma sintrem ngasaksa. Hikmat Tuhan Yesus. Maka isuruh Yesus ajar-ajarna nikapkan sada perahu guna ia.
Lid krina rahasiana, lid krina hikmat bas Tuhan nari. Krinana sidahikan kita perlu hikmat. Erbinaga lik hikmatna, kujuma lik hikmatna. Redakan peli hikmatna. Dikala kerigas lengape teluari. Cuma tanggaran sidik. Tapi lid kala deba, dekaka kerigasna, si kakak pertasanakan. Deba kala bewan ngun saja. Entah bah kabana rumah naman. Lid deba imlala jeoya, tapi sada perlu mansangka lali hikmat. Jadi perlu di hikmat. Bas hal-hal sikiti. Ngamparkan piring pe perlu hikmat. Jadi Tuhan ta Yesus li hikmatna ya, isuruhna ajar-ajarna nikapkan sada perahu guna ia. Alu bagi jelma sinteram lanai ngasak-ngasak ku iya. Jumandu. Adi terus gel-gel bandu cara mompan sama juma, njaga cicit. Latih ngekari kandu. Pindo hikmat man Tuhan, pikirkan. Lid hikmatna. Ayat 10 sebab enggon terem jelma iba palemna. Jadi kaisiban kita enda mengikut terus. Lid alasan kala si deban re. Jadi kasih dahikan kita wari enda pagi dalana kala reku Tuhan. Sebab enggon terem jelma isa iba palemna. Maka krina kala si penakitan siasa asa kendahi Yesus. Perbahanan penting. Perbahanan idah kala. Perbahanan masu-masu kala. Perbahanan rebahan sakala si debanda merincuh. Metah rahasia kai silit bas kita. Terem jelma ipapalamna. Maka krina kala si penakitan siasa asa kendahi Yesus. Enda mengalasan kala sebab menggo entrem jelma ipapalemna. Aku serasa gundari rusur dengar sengget baru-baru enda kumpul entrem je anak-anak remaja. Krina apa aku? Apa neta? Jua-jua. Kalian kok kenal aku nih? Kami orang Brastagi. Jadi kenapa kalian kenal? Oh kan bapak sering ke sekolah kami. Jadi kami mau kena agenda SMA Sarya Kabancahi kami dah. Piga-piga meja bas kedep bersama handai. Bas pusuhku la kepeken lit sia-sia. Masuk SMA iya, lit SD dengar sange iya lit SMP begina. Rubas pusuhku entah enggo pe pagi iya erdahin. Jadi pejabat. Aci dengar kami jumpa. Mungkin. Jadi kaisiban kita lalit sia-sia. Terus ipake di bata. Guna pendahinna. Endam ayat 10. Sebab menggontrem jelma ibu palemna maka krina kala si penakitan siasa asa kendahi Yesus. Kaisibahan du lalit sia-sia. Atenan jemaah Yesus gelah malam penakitna. Sibanlah man kala si deban si masu-masu iya pikiran ta, percakapan ta, perbahanan ta, masu-masu iya. Piga-piga kali ban bagian itu sange maka kuban. Langgo mindai kulu. Perlu lit siban gelah na ingat na kita ingat na Tuhan. Ayat 10 sada bagi pe adilit kala si setanan ngidah Yesus minta siare iguling-guling kena bana lebe-lebe Yesus cana serkonina kamkap anak di bata. Aku adina kuidah dengar kala bagienda ya tihu tanah karo jarang dengar bagienda tapi daerah Langkat dah dengar si bagienda nganung iya. Kalak si diheras kuasa gelap ngandung lah terpengadi guling-guling kenapa? Jadi mbuai ragam nasireh dahi Tuhan Yesus.
lit si penakitan, lit si setanan. Enda berkat-berkat di balik kesulitan pelayanan Tuhan Yesus ibas kalak Parisi ras Raja Herodes nari. Kesulitan labat silalit, tapi berkat Tuhan pe labat silalit. Kesulitan dailit, tapi lit kamin perbahanan taman kala. Galah arah perbahanan tanda lit dalanna Tuhan kusur ukurna. Aku tiap ke rumah galuh lit naring kala sinungkun karena Injil. Heran aku, kaipe percakapan senaring encemen mun ku tahan teku diriku. Cana biasana setengah berengi. Pas ada berengi 2 kala narkoba. Paginna humas kami ras Mama Jonenda dekarana nda ka jumpa. Lah kelas sianu perbulangan dua ini. Uwe. Kamu katak nu drabina ding aku Injil. Endama rebahanca lid dalan kala are. Lid perbahanan ta adila, lid gegeh ta duit ta. Senyum lagi ya. Lagi ya. Pasu-pasu. Juah-juah ya bagi. Senyum galar kin. Tapi rekan induk kita pengandung pusuh tahu kan itu senyumnya. Tapi senyum apa berkat dia. Aku memohon makin nyetir bagi. Kuidah kalak bagi supir bagi latinar kat nanggeluh teku. Sikelek sane ten itu bagi. Tapi lid kagala miskik ya tahu bagi. Angkat nakatan ne. Endama carana kita ma bapa supasu. Baskrina geluh tanda hal sikitik banci ma bapa supasu. Sidungi endang ayat 10 sada 10 bage pe adilit kala si setanan ngida Yesus mintes yare iguling-guling na bana ilebe-lebe Yesus cana serko nina kamkap anak dibata. Tapi alu mesangat dilarang Yesus setan-setan enurikan isekin ia. Dekah henda bingung aku laku dak jawabna engkai makana Tuhan Yesus bagi tegasna asum setan nurikan ise Yesus. Sada bagin gelahna tangkas setan dai setan ula itipuna kala alu maba gelar Yesus. Kapekan li sadanari si penting izenda. Maka tegas Tuhan Yesus tiap ikatakan setan ise ia. Sabab pernah endang ibas itu padibata krina doni terakhir tepana manusia jana ibrena perintah man manusia kuasailah jana jagailah taman endah dung ibre Tuhan man Adam rubia gelah ban Adam gelarna endam ertina ikuasai iurus ijagai gelar. Maka Tuhan Yesus langit iturikan setan usur gelarna. Sebab setan dai ijenda iglarina Yesus endam ia ingin menguasai. Maka budaya kalak karo mijile la iglarina bapana. Nang di kalak barat ni neglarina di stip nda bapana reun anakna halo stip. Okay. Adi John halo Jan ni bagi cocok kan. Bagi nyaman bangku melah cocok. Maka budaya kalak Asia enda mijile la bajiglari bapa. Enda si baci begindo suara di bata bunikan bas pusuk ndo si pindo ibu kari Mama John menutup sabas toto rendai kita rencana ibu Mama John
pas doa penutup. Pilih lagu tamam kaitar ini. Kamulah bangsa terpilih. Loh kamu. Kamulah bangsa terpilih. Tiga nomor 100 lalu 100 lalu. Amin. Kamulah bangsa terpilih nomor 110 lalu. Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami manbandu, ibrekendu anak endu si tonggal, reh kudoni enda, guna mula kisah kami, ibas dosa nari, guna mula kisah kami ibas tabanan iblis nari, cana iba bandu kami, rembak raskam. Bujur pi katakan kami man bandu, lid disuruh ndu siir berita, karena Tuhan Yesus man kami sada persada, sepanci ibeki kami, jana ia nugrah kendu man kami kini teken man Yesus Kristus Kami mau umat ndu si enggo iselamat kendu. Jana kami mau umat ndu si tiap-tiap wari
ididik ndu, ibentuk ndu, iajari ndu, gelana banci, biak-biak ndundai, rahlitna ibas kegeluhan kami, sada persada. Bujur Tuhan kami Yesus, ibas waru minggu enda, ngoi taruh kendu kami kubas rumah pertoton du enda. Ngatakan bujur kami man bandu, ngoi bagi kami perkatandu. Kam Yesus Kristus nggo mate sekali guna krina dosa-dosa kami. Janah kami sila erdosa, mate guna kami kalak perdosa. Gelah banci kami ersada ras Bapa sini surga. Ertoto kami man bandu o Tuhan, gelah teruslah kami berkarya guna keselamatan tiap kami si lengalik persadan kami reskam. Jangan ngatakan bujur kami man bandu, ya rindu kami, uga kam Tuhan di lo kami ipasu-pasundu kami. Ibas kemeluatan kami idilondu kami. Janalah pernah itak takindu salah lepak kami, tapi berendu pasu-pasu. Jana ya jarindu kami gelana kami pembaba pasu-pasu, sebab guna ema kami idilondu. Lah ibalas kami kejakatan alu kejakatan, sumpah alu sumpah, tapi ibalas kami alu pasu-pasu. Ngoya jarindu kami adil izin kendu kini seran sinanami kami. Ya jarindu kami gelana banci, ibas dalani kini serandai. Gelana banci lid bas pusuh kami, empekaga kam Tuhan selaku Tuhan ibas pusuh kami, Muhammad kami manbandu. Canak alu lemah lembut diturikan kami, pengarapan silit ibas kami sada persada. Mindo kami manbandu Bapa kami sini surga, gelah natolelah kami isampatindu, gelah nabanci tetap kami pekaga kami selaku Tuhan, ibas pusuh kami sada persada. Sebab bancinga izin kendulit kini seran si nanaman kami, idalani kami adi kindai sura-surandu, gelana banci si sura-sura kendu ibas izin kendu banci jadi. Ngatakan bujur pe kami man bandu, ya jarindu kami guna empeteruk diri kami iterutan di batas kuasa. Janah ngampaikan kerina ke arun ati kami. Janah katakan kami bujur man bandu, lane pernah kami itading kendu. Janah kam Tuhan si tetap memperdiatikan kami, permakanilah pertendin kami sada persada. Adilit sibas kami si terluka hati, mindo kami manbandu di bata kami, gelahna kami si pepalemsa. Adilit si kurang penghiburan, berikanlah penghiburan. Adilit kami si monce kini tekan kami simpegege kisah. Sebab enda masih janji kendu, kelana banci paguk kini tekan kami sada persada. Tambahkan man kami gelana banci
metenget kami, lah perlu kami biar. Tapi banci metenget kami, nangdangi iblis, musuh kami, sinai teman kami. Jananca kami sadar skam, nggo jadi musuh kami. Siatena guna banci, ngikutkan sura-sura imbang kami iblis gelem pusuh kami, guna banci, ngit empeteruk diri, ilebe-lebendu, empekaga kami selaku Tuhan dengan juru selamat kami. Kam Tuhan ngoreh kudoni enda, guna erbakan melala perbakan nendru, seduna bancin terem jelma reh, ndaki kam megikan pengajaran si bas kam nari. Pakai kami o Tuhan, gela arah kami banci begi kalak si deban, berita karena Tuhan Yesus Kristus. Jana gela arah kami umat ndundai, lid didah kalak si deban, kai si bahkan kami erkitekan kam, sirbakan cae makari rek ia, guna ngikutkan kam. Pasu-pasulah perpulungan dusinggo ipan tekindu ibas ku tambelin enda. Mindo kami manbandu gelah arah perpulungan dus ijenda, bancit tambah kalak perdosa reh manbandu jadi umat ndu. Kawalilah sada persada umat ndu si enggo itebus ndu. Janah pegegehi kini teken kami sada persada. Tambahkan pe pengharapan kami manbandu. Begepe ertoto kami adili teman-teman kami si kurang sehatna. Mindo kami o Tuhan gelana kamsi pepalemsa. Begepe adili teman kami silatah kami kairba kanca makalah kami ras ibas wari enda pe kami si engkau walisa. Bujur Bapa kami sini surga, ibas mulik pe kami ku rumah kami sinaru kenca. Ibas dar Tuhan kami Yesus kami ertoto. Halokanlah pasu-pasu bas di bata tanari. Di bata bapanta ras Tuhan ta Yesus alu pendahin kesah nasi badia. Ipapalemna lah pusuh ndu si serbut si ceda. Malam atena ibahanna kam. Canahna ipapalemna lah penakit ndu. Ibrena damai ku tengah-tengah cabundu. Pasu-pasu na jumandu. Temanina kam wari enda. Sejumpa kam ras ia i surga. Alokanlah jadi si kerajaan du skala-skala, Baba kubas cabundu. Bapa terima kasih, sindekan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan masuk-masuk kita.